कहीं जीवु पसंद बालक तोर हिलाड़ी काला अरे बालक तोर हिलाड़ी काला जानी जमा तुम्हारे सोरी लाड़ी बाल कल नहीं आसा रे कल नहीं आसा ठीक है देखलो हां जे भल लागला हां पूरा दिल भीतर खुली कर कहो ऊपर ऊपर नहीं कह जे नहीं खराब भावे के सब नहीं जान भी कहो खुला खुली कहो ऊपर ऊपर नहीं कहो जे भल लागे तो बहुत बहुत धन्यवाद आसन और होटल वाला केनता भल छ तो तुम होटल खाइया वाला केन जा के आवार पर एटा बोड़ा शिव मंदिर बोड़ा तो दर्शन ई जगह ना नाटी थिला बोड़न गाँव ना तो देख पाते पूरा अच्छा दर्शन करे भरपूर तो बहुत खुशी लगला नाटा बहुत पूर्ण करेगा वर्षा पात भी किसी नहीं खूब सुंदर हुआ नाटा तो देख पाते दादा नमस्कार भल अच्छा हाँ हाँ आज प्रोग्राम के चलता फ्री फिर एते दिन हेले निद्रा नहीं हाँ इतने भल लगल हाँ हाँ काना हाल चल को ऑडियंस भी तो सकार कम ছিল নিশ্চিত ইয়াড়া আমার ড্রাইভার তার সঙ্গে সাউন্ড মাস্টার কেমন আছো ভালো আছে তো আজ প্রোগ্রাম কেমন ছিল দেখতে প্রোগ্রাম পুরো কেন সকাল পাই গলা না পুরা আউট নেই আবার প্রতি অডিয়েন্স মাখন ড্রেসিং রুম না দেখ বর্ষ দর্শক বন্ধু ফ্রেন্ডস যারা আছেন আমার মিউজিশিয়ান देखा में आस तो यार हम ऑर्गेनाइजर खाना जो चाहिए काय कर देत काय जो चाहिए बाइक की गाड़ी जो चाहिए हां हां जे की करस ए बाटे जा हमर छा मन दादा मन तो दादा नमस्कार नाट देखला दादा हां देखलो केते भल लागला बहुत भल लागला हां बहुत भल लागला बहुत भल लागला हां कंडा उदाला बाबू नाट देखलो कंडा लागला हां हैं बहुत भल लागला ई बाबू को दस कंडा लागला बाबू सुन कह दे नाट भल लागला हां का भल लागला असुर के समय जानते रंते रको असुर के भल लागला देखी पारे जन के बड़न गाँव दादा भाई मन आसन तो तांकर किसी प्रतिक्रिया नामा तो आम बावनीगुड़ा नाट के भल लगी तो दादा भाई मन नमस्कार नमस्कार भल अच्छ जे आम बावनीगुड़ा नाट आपनकर गाना ही थिला गला राति केते भल लागला भल लागला और फुल कैमरा और काना कब नाटक विषय ना नाट विषय सब भल আছে भल लागला हमके तो होला खाला तो भल আছে म्यूजिक वाला भल আছে ऑपरेटर भल আছে सब किछि भल আছে किछिटा भी भल আছে और सब जिनिस ई भीतर जन भल पाई के भल रे अछि तथापि तो कथा मने पड़ि जी टाइटल के निकर गोटे मैच कला होला स्टोरी पाई पारले केनता कौन कह दादा हेलो गाइस सुन देखल नाट तो याडा नाट तो देखी बार से ऑडियंस में जीवा सब लोग और कलाकार मगर बाजा सब लाइक करसन खान खान डाउन जे तुम केंदा लागला दादा ठीक कह दे भल लागला
তো সে ভালো পেয়ে ভালরে আছে তো তথাপি তো কথা মনে পড়ছে তুমি জানো মনে করি তো দেখলা তো জানার কথা না দাদা দেখি পাচ্ছে সব লোক হ্যাঁ আজ প্রোগ্রাম কেমন ছিল আজ তো ভাল লাগলা হ্যাঁ আজ ভাল লাগলা আর সব হ্যালো গাইস অডিয়েন্স মন খুব ছিল তো নাট সরলা পরে বি আসি করে সেলফি মন না লাগে তো ভাল লাগুছে হ্যাঁ খুব ভাল লাগুছে নাট কেন লাগলা ছ মানে বন্ধ লাগলা সকাল পাবো দেখলা হ্যাঁ এনানি না কেন কই দিও বেড়ি লাজছে নমস্কার আমার বামুনিগুড়া নাম দেখলা বাবা যে ভাল লাগলা হ্যাঁ সকাল পাবো দেখলা বেলে সব ইরা সরলা কে অধা সরলা কে বলা দিনি আন্দা হ্যাঁ পতে নেই তো ফার্স্ট না টিকে ভাল লাগুଥିଲା হ্যাঁ ভাল লাগছে ତମ ନାଟ ଦେଖଲ ନାଟ ଦେଖଲ ହଁ ଯେ ଭଲ ଲାଗଲା କାଁ ভাল লাগলো ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନାଟ ଦେବା ଭିତରେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେନ୍ତା ହେଲା ଟିକେ କହିଦିଅ एक नंबर हला ଓଡ଼ିଆ हम वर्षा हेबा बोली के डरू थन बाकी नहीं बोला तो ହଁ ହଁ वर्षा हेबार सिचुएशन थिला हंता ହଁ वर्षा नहीं होला ତ ନାଟ ବି ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁ ନା ହେଲା बहुत सुंदर के हला ତ ବଢ଼ିଆ ଗାଁର ଲୋକରୁ କେତେ ଆରୁ ଆଖପାଖ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା समस्त तो हंता सकाल पुआ तक देखले बोला तो ताकर प्रतिक्रिया नेले एखा जना पड़वा जे केनता लागला नाच गाना ଇନ ଯେତେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲା ନେଲୁ ତ ସବୁ ଲୋକ ଭଲ ବୋଲୁଛନ୍ ହେଲେ ସବୁ ଲୋକ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଆରୁ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଯେତେ ୟଙ୍ଗ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ବି ସବୁ କହୁଛନ୍ ଯେ ନାଟ ଭଲ ଅଛି सकाल तक तो देखले बोला तो ତ ସକାଳ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଛବି ବି ଅଛେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବି ଅଛେ सकाल पर ବାବା ନମସ୍କାର ଯେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମୀଗୁଡ଼ା ନାଟ ତମର ଗାଁ ହେଇଥିଲା କେତେ ଭଲ ଲାଗଲା तो दुखेनी अच्छे भल हला बोलथिले ହଁ ହଁ भल हला ହଁ ହଁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଗାଁ ନାହିଁ ଯେନ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ ହେଇଥିଲା ନାଟଟା କେତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା ଆର୍ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି बहुत भल लागला काहे समस्त चिन्हा परिचय लोग बात तापरे ये भलिया चर्चा होला सम्मान का पहले बहुत खुशी आ टिके त्रुटि अनुभव नहीं करी आ लोग भी बहुत परिमाण रे थिले आ वर्षा भी नहीं नाट बहुत शुरू कर देला ତ ଏଇ ବଢ଼ିଆ ଗାଁ ପାଖରେ ବି ଆର୍ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବହି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି आगे ମାଲା ଜୋର चल जाए ନାଇଁ ସେ ଗାଁ पैसा ତ ଆପଣଙ୍କର भी बहुत लोग देखवा लगी आइसथिले ହଁ ହଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲା हां କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା कथा କେତେ ଖୁସି ଲାଗଲା हां बहुत खुशी लागला ହଁ ଆରି ବଢ଼ିଆ ଗାଁ ବି ଗୋଟେ କଳାକ୍ଷେତ୍ର ଗାଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ बहुत कला क्षेत्र का मैं आगरे जानी से बड़े निगारे ए कला नाटक आज्ञा मन भी कहछन छटा नाट खेला परे हमें माने भी आगरे तीनटा नाट के कई कठटै छ आ बड़े निगार विभिन्न जगह रे तांगा नाट मन देखि के बहुत सुंदर बहुत बढ़िया कलाकार माने सब था आ मैं त भाबुतली का गोटे कलाकार गाँ रे गोटे कला प्रदर्शन करवाटा हुए तो तांकर मन के जीणवाटा बहुत कष्टकर पाठ है और भगवान कृपा सरी सरी रहेला केटा ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ତ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଇ ଜାଗା ନା ଆମେ ଟିଫିନ୍ କରୁଛୁ ଦୋକାନର ଟିଫିନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି बढ़िया बहुत बढ़िया ହଁ बहुत बढ़िया ହଁ ଖା ଧରି ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଅନି आइबा हते कमे କାଣା ହେଲା पूरे धरिछु ते खोजु କାଣା ଖୋଜେ ଏଇଟା एटा बिरी बरा ହଁ ତ ଇଆଡ଼େ ପାହାଚ ତ ବଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ହୋଟେଲ୍ ଅଛେ ହୋଟେଲ୍ର ନା କାଣା ଟିକେ କହିଦେ ଦାଦା आदित्य होटल आदित्य होटल तो जिते भी रास्ता ना जाऊे होटेल के आसिक खावे बहुत टेस्टी अच्छे बहुत भल लगुचे
তো আমার নাট দেওয়া কেতে খুশি আছে নাট বহুত বঢ়িয়া লাগে ভাল লাগলা সকাল পাইগলা নাট দেখা লাগে দেখেছিল কে সকালে আসলি ভাল লাগলা না খুশি লাগলা না ভালো তো ঠিক আছে দর্শক বন্ধু তো দাদা হোটেল রওনা তো আসবে এই জায়গা না খান এটা টিফিন করবে সবু মিঠা খাবার আই মিলছি তো জলখিয়া পুরা স্পেশাল জলখিয়া মিলছি তো আমি বর্তমান খাই করে পুরা খুশ হয়ে গলু সবু আমার নাটা টিপ সবু পছন্দ এমনি করে 3-4 সার খাইলু না মনে আছে এই রাস্তা না হ্যাঁ তো এটা সব আমার নাটার দিন সব খাই করে পুরা খুশি জমি হোটেল না খাই করে তো আসুন और आज्ञा पचरामा केते भल लागे आज्ञा ये न टिफिन खाला केते खुशी लागे बहुत बढ़िया लगला अभी तो सारे धरी आले सबके सारे सफिशिएंट नहीं थे तापर देखली भाई बने सर हमर हाथी के ले का दे भी अरे बहुत बढ़िया लगला हां हां अरे हमरा सहायता करी सर दुकान में बढ़िया चले छै और भी तो बाबू जे यार जितने बार भी प्रोग्राम करी असमय न चाहिए आमे अभी हिंदी 2-3 तर खाई ना सिंगा हिरो जाय ना टिफिन केन दलाला काना खाला इना हां गहम बरा आलू चप पूरी गहम बरा केन दलाला मुझे तो खेल गहम बरा जे बहुत भल लागला सुंदर लागला कावला तो देखि बार ना पूरा टिफिन सामग्री আছে आलू चप होते मेरी बड़ा दिहाड़ गहम बड़ा और खूब करते तो आसो ई जगह ना खावे तो यार हमर गुरु आज्ञा आइसो सब कले मैं आइसो कांगार लाते देखा कर दिया तो এটা কেন বাল কাটি হওয়ার জন্য কেন কাবার পড়বা হ্যাঁ जी सैलून हां जान तक बोले हां हां भाई तमन्ना देख लीजिए विशाल विकास 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 सैलून विकास भाई लगासन और बोर्डन 400 सैलून আছে रोजी सैलून तो बहुत सुंदर के ना काटसन कटिंग चलছে देख पाते तो आसी ग्राम गुरु आज्ञा काटी हवार चला ने से काटी है ना मित्र आया राजर करा दिन भाई ताके काटी 2-3 लगातार काटी है।